খোয়াই আমপ্রা হাতিনি যে খোয়াই আমপ্রা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল তিনি থাঙ্গৈ বেড়াই নাইখা ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरम गनां विकास देब्रमा तै ब अमनो शाखा बसकांनि तालनि सिमिंनो अ स्कुलनो एकलव्य स्कुल खलकजाकनानि थाङै दङ हनै तै आरनि रोंसोरों तंनाय रकबो बनो कयबलाय याफरखा तेबो अमहाय तिप्रासा आमसाइनि स्कुलकनो काहामके नायखलै तेबो नायथावरनान बागै हाके बतम ककसरका खनायनायदि दङ टिबिनि मांप्लिओ दिदीमणि क्या था स्कूल तब खड़े नंबर पूरा पुस्तक तब तोंगे बड़ी लोग पुस्तक तो चला लोग को जमान करे चला खाना ना चला लोग पुस्तक खाएगा ना जगह तो क्या हम जगह चले तो हमको कोचिंग सेंटर बोले जगह ना जो जगह चला लोग पुस्तक मिल पाती 50টা সিট খাইলে লাই চলা আমি পুরি রলি বাবারি কে কা আমা পুরি জন আছে আমরা তাপস বাবু এখানে পুরি জন আছে পুরি জন দিয়ে তো এটা অনেক ভিতর আছে এটা বড় এরিয়া আর 30 জন খাইলে না 50 খাই দাও আমকা আগে না কিসা নাই মানে জানা পুরি নি নো জন হইতে তে কমিটি হইতে সুনো বড় হলে প্রপোজাল হবে ঠিক আছে প্রতিটা SMC committee penny निवडणूक होते बहरे चलो नाइट ऑफ चलो पूरे नहीं पारे ना ने ते चलाने कथा उसल करे पूरी लोग इतने चीज दिन पारे नहीं ना पूरे होते नहीं पारे ना तो डाइनिंग नवी के बाद जाला सर वो क्लास है एक अच्छा खाली क्लास इको ऑर्डर खुला ले क्लास पर वो आप फिर कॉम्बिनी स्टूडेंट्स के गोइंग यस सर ना सुपर क्लास में सर प्लीज একটা প্লিজ তো যাবে না স্যার একটা রুম তো একটা রুম না চারটা রুম আছে স্যার চারটা রুম আমি স্টাফ ত্রিজন করে তাইলে আমরা সাতজন না মো মাস্টার রুম স্যার ওইটা টিচার্স কমন রুম হবে না আচ্ছা তো দেন ইউ হ্যাভ টিচার্স কমন রুম বড় খা বয়স হোস্টেল বয়স কত টাকা এই অর্ডার কম নাই গামুতে গামু ইয়ানো গান দিস বয় ডাইনিং হল এই বকা করে যা বয়স নি তো ডাইনিং হল তামনি নি মরং বায়া খসব স্যার পায়া খো স্যার কমপ্লিট করে না কয় দিন না স্যার যেসো উদ্বোধন খাই নি তো নিকে ময়া নো কালো কমলা স্যার আচ্ছা রহকা স্যার এই কো স্যার দরজার সবাই থামে কে চেয়ার সবাই এই কো ইয়ানো টয়লেট ইয়ানো তো না और तो पुस्तक है ना रखी को चाहिए यार वो सब ये पर रेडी कर खाना हां पका से और तो खाने पुस्तक मोके डाइनिंग जो ओमो खाए अब बॉयज हॉस्टल ओमो बॉयज मास्टर रूम करे ना हां मास्टर रूम करे नोबरा किनो तो बेटा रूम मास्टर सब बाल दिया ओए दिन ओमो रूम दिया तो वाकी में से Subaya. We will start the school by August, but teacher will come and take residency by say in the third week, na sir, third week of July. July tara ayasera একটু ইয়ো একাস্তম হয়ে যাবে टीचर बोले तो आए बोलते ना टीचर बाय 24 टू 29 तारीख तक जॉइन करबो क्लास जॉइन करबो तो ई रोग खाबे क्या ई रोग सारा इनो yang ba मैडम मास करना का बुको मैडम ने कोई फिनिश कर लिया लांडले टॉप रे वार्डन लोग हां আমি এটা মানে মেইনটেনেন্স খালি ছিল তাও বাবু এটা ওই ওয়ার্ডেনের জন্য এটা মেইনটেনেন্স করতেছে pero lo demos কোনো কইছো না
ক্লাস Nini, koijon student tomorrow. আমি আরো মাধ্যমিক 30 জন Total besi tong to ka ma student. 200 তাও তো 11 নো খাইয়া কো বা Total se tabo 11, 12, 11 6. খাইয়া কো 11 ভর্তি তো To motamoti besi rok to. 200 250 মতো তো আর আমরা একে বা 11 তাইসা খাইতে তো দেব বা Are shumane kom deba kaisa school. সামান্য কই 287 জন Okay. Mogia kamela 1000 kaisa ni suko. Mogia kamio. Asyik bang na. Cahida to. 11 খাইতে Sini boloram kobrana 500 ni potong. Kuka kita. Siapa nak poribo? Kaham ka pori dito? Ha? Kaham ka ma pori na? Gai ni mungtam sa Sumita Jinka pori tang na nang poro. Hade pori tam chakri khanai. Doctor na na police na doctor kaham ka pori doctor na ka. Madam tam line ano ka ka sa tani. Borong ng balki mo job mo. Kaham ka pori de. Solaro kaham ka pori dito. Dustota khabe de. Tapo puri rok se pora bono kaham pai. Solarong sai. Kaham ka pori dito rok ha. Kaham ka pori. Madam mo ko ka line mo first mo. Hen mo choli ya. হেল চলি তা আমি আন্দর গো বেসে বলবো Ya dapat tik lai mo khai di. Better khai di. Na thaga ang ra rai. Buli ka. Bong to fan rok na ব্যবস্থা la makanya tumar jo. Kumo ঠিক করে দিও। অবশ্যই ফলো ইলাম মানে ঠিক করে দিও। লাই ডকাত করে। লাই ডর সিভিল কানেকশন তো বুঝতে পারছো মানে এই আন্দোলন তো যত জাগান তো Jom tabuk khoini ampro sopojak buskang mas ni bisingono chini ekloibar residential school chongo ampro chongkhlono thangdongo chelarok 30 jona tei borirok 30 jona tui chung prothom starting khainai sara tripura ta prothom chini ekloibar school katal 6ta ekloibar school katal nai moni bisingo tongo jaga ampro जों ताबुक आपातत आमपुरा स्कुल जों खाइदोंङो बोसखांनाय 1 बोसोरनि बिसिङावनो जोंनि कताल स्कुल जेटा आखरा बारियाव स्कुल खाइजादोंमोन कन्स्ट्राक्शन पाइ दंखा उनाव जों सेफ्टिं खाइनाय गाय जों ताबुक स्टार्टिं खाइनायनि बागै जों आपातत जों आमपुरा स्कुलाव जों सेफ्टिं खाइनाय एक नेदै टेम्परारि गाय आनि लगि दङ पुरा लाइन डिपार्टमेन्ट एसडीएम अफिसनि बीडीओ अफिसनि tei ani department ni borok tei madam bo tongo school headmistress gai buskango chini cherarang no जों bahai gau jaga tonoi जों boni subida bahai nai tui ni jatone chanane nangnani bahai gai nai mono tui khati nai kuti nai nani bagai जों moja tini sopai ja visit khena bagai gai buskango chini cherarang no chini jara gurib busarok gorib busarok kaham education manatei aboni bagino chini sarkar naharmu chini borok tisanane bagai karon shikha sara chini dofa development ya abon mane shikha nango je dofani shikha kaham o dofano kuchugo kawo aboni bagino o sarkar naharmu shikha ni uporo bele bele ham